Ha? So meron kaming jelly Imgran. Ano? Aircon. So actuator. Problema. Okay. Yan mo. Yan. Ayan o. Okay na. Tuyok. Sige. Oh. Ayan. So okay na. Solve ng problema. Okay. So ito ang sira na isa. So ginsop namin dito sa kabila kaya dito yung importante. So dito yung sira. Sige ah. Okay. I-video ah. Ayan, video. Ayan, open. Tapos i-off ko ah. Oh. Off ko. Oh. Ayan, okay na. Okay na. Ayan. Yan. So yun na lang yung papalitan talaga. Ito. Okay. Good job. Pupunta tanggal. Kaya saan kayo mutang ko. Sus! Hirap. Wala itong negative. Guys. Okay. Lagyan na namin. So, gabi. Ayan, sidok. Ayan. Ayan na. Aircon natin. Ayan. So, Taas. taas natin. Okay. Nice Okay na. one. Okay na guys. So, nandito na sa gitna. Ayan o. Nasa gitna guys. Ayan o. So, okay na. Aircon nya. Hindi na siya tutunog. Ayan. 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 Okay na guys. Ayan. So, nagabihan na kami. Matapos ating actuator. So, lang guys. Jelly Imgran.